नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आमर दैनंदिन कुंभ राशि राशिफल कार्यक्रम को स्वागत। आज आम जानिबा राशि चक्र एकादशतम राशि कुंभ राशि राशिफल विषय रे। आमर एही दैनंदिन राशिफल कार्यक्रम चंद्रंकर गोचर गणना को नहीं आधारित होईछि एवं चंद्रंकर एही गोचर आमर दैनंदिन जीवन रे बहुत प्रभाव पकाई थाए। तेबे आसंतु जानिबा आज चंद्रंकर गोचर आपणक राशि रे किभଳି फलाफल देब। देखंतु आमर एही राशिफल कार्यक्रम आपणक जन्म राशि बा चंद्र राशि उपरे आधारित होईछि। जदि आपणकर कुंभ लग्न होइथाए ताहले भी आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी कुंभ राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। एबे आसंतु जानिबा आजिर तिथि एवं नक्षत्र विषय रे। आज 2024 मसीहा नवेम्बर मास 18 तारिख सोमवार। आजिर सूर्योदय समय सकाळ 6टा एवं सूर्यास्त संध्या 5:02। आज मार्गशीर मास कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि संध्या 6:56 पर्यंत रहिछि। एहा परे चतुर्थी तिथि आरंभ हेबो। आज चंद्र मृगशिरा नक्षत्र रे दिबा 3:49 पर्यंत रहिबे। तापरे आद्रा नक्षत्र को गोचर करिबे। आजिर चंद्र सुधी मेष कर्कट सिंह धनु मकर एवं मीन राशिर। आज कन्या राशिर घात चंद्र एवं मिथुन राशिर घात बार। आज सकाळ 7:24 रु 8:46 पर्यंत राहुकाल रहिछि। एही समय आपण कौनसी शुभ कार्य न करिबा भल रहिबो। आजिर ब्रह्म मुहूर्त सकाळ 4:26 रु आरंभ होई 5:14 पर्यंत रहिछि। आजिर शुभ समय सकाळ 6टा रु 7:23 पर्यंत। दिबा 8:57 रु 11:09 पर्यंत एवं आउ एक शुभ समय रात्र 7:38 रु 9:54 पर्यंत रहिछि। एही समय आपण जेकोनसी शुभ कार्य आरंभ करि परिबे। आज खाद्य रे पोटल खाइबा निषेध अछि। एबे आसंतु जानिबा चंद्रंकर गोचर आपणक जीवन रे किभଳି प्रभाव पकाउछि। आज आपण सामाजिक स्तर रे सम्मान एवं प्रतिष्ठा पाइबे। आज आपण को समाज रे मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा मिलिबो। किंतु आपण आपणक क्रोध रु आज दूरेई रुहंतु। समस्तंक सहित सुसंगत आचरण करंतु। सृजनशील भावरे कार्य करिबा आपणक पई लाभदायक रहिबो। कर्म क्षेत्र प्रति अधिक ध्यान देबार आवश्यकता अछि। आज आपण आपणकर आचरण को सकारात्मक रखंतु। कर्म क्षेत्र रे उच्च पदस्थ व्यक्तिंक सहित उच्च स्वर रे कथा हेबाठारु दूरेई रुहंतु। नचेत आपणकर जुक्ति तर्क झगड़ा भली परिस्थिति मध्य सृष्टि होई पारे। आपणक व्यवसाय रे अत्यधिक ऋण नेबाठारु टिके दूरेई रुहंतु। नचेत आपणक व्यवसाय रे क्षति होई पारे। आपणकर आज अलस्वामीर शिकार हेबार संभावना अछि। आपण को कठिनता एवं शक्तिर सहित निजर कार्य को संपन्न करंतु। कार्य क्षेत्र रे अधिक अनावश्यक तर्क वितर्क मध्य देखा देई पारे। आपण को हुएत एक दूर यात्रा किंबा विदेश यात्रा करबा को पड़ी पारे। आपणक चाकरी रे आपणक सहयोगी माने आपणक विरुद्ध रे किछि षडयंत्र करी आपणकू उच्च पदाधिकारी द्वारा आपण को अपमानित करि पारंती। आपणक व्यवसाय रे अत्यधिक विपद रु दूरेई रुहंतु। नचेत आपण को विपुल आर्थिक क्षति होई पारे।
ଆପଣ ଆଜି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କୌଣସି ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟଥା କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଚୋରି ହୋଇପାରେ। ରାଜନୀତିରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଭଳି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳକୁ ହ୍ରାସ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ପରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାଜନୀତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଟଙ୍କା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରରେ ଆଜି ଅଧିକ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ତର୍କ ବିତର୍କ ଯୁଦ୍ଧର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବିପୁଳ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ନାହିଁ। ଜମି ଜମା, ଘର, ବିଲ୍ଡିଂ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆଜି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଜି ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଆଜି ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କିଛି ଋଣ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଆଜି ସଫଳ ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତି ଆଜି ଆପଣ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାକୁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ଦେହରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ। ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଶରୀରରେ କିଛି ଅଧିକ ଥକାମି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଶରୀରରେ ଦୁର୍ବଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଗୁରୁତର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହେବାର ଥିଲା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଧିକ ଯତ୍ନର ସହିତ ନେବାର ଅଛି। ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯୋଗ ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆରାମ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଋତୁକାଳୀନ ରୋଗର ଶିକାର ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। କାଶ, ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳି କିଛି ଋତୁକାଳୀନ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କିଛି ଗୁରୁତର ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଡନୀ କିମ୍ବା ପରିସ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ତାହା ଏବେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଉପଶମ ମିଳିବ। ଆପଣ ଆଜି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଆଜି 60% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 3, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ। ଆଜି ଆପଣ ଶିବଙ୍କର ପଞ୍ଚାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।